गुज़िश्ता रोज़ अपनी वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि खान साहब ने हालिया जलसों में जो इस्लामाबाद की तरफ रुख करने की बात की है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है और भावलपुर के जलसे में वो इस हवाले से मज़ीद कुछ बातें करेंगे। आज के जलसे में उन्होंने कुछ मज़ीद बातें की हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और खान साहब की अब प्लानिंग क्या है, वो आगे करने क्या जा रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया कि भावलपुर में जलसा था, वहां पे खान साहब ने खिताब किया, उसकी तफसीलात आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ जो कुछ दोस्त बार बार ये कहते थे कि इमरान खान के जो कुछ ऐसे साथी हैं जो बाहर के मुल्कों से आए हुए हैं, जो ही हुकूमत खत्म होगी वो भाग जाएंगे, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, खान साहब ने आज भावलपुर में कहा कि तब्दीली दो तरीकों से आ सकती है। या तब्दीली उस तरह आएगी जिस तरह इमाम खुमैनी लेके आए, एक तरह से खूनी इनकलाब आया, तोड़ फोड़ हुई, हुकूमत के ऊपर कब्जा हुआ, वो सब कुछ हमारे सामने है। उस तरह या फिर तब्दीली आती है या फिर बैलेट बॉक्स के जरिए, इलेक्शन के जरिए तब्दीली आती है। और बेहतर यही है कि पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाए जाएं ताकि उसके जरिए तब्दीली आए। जो भी तब्दीली आनी है, जिसने भी हुकूमत बनानी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, 5 साल के लिए हुकूमत आएगी तो साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी होगी। अच्छा, और इस जलसे के अंदर खान साहब ने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया था कि खान साहब ने जो इस्लामाबाद जाने की बात की है अपने हालिया जलसों के अंदर, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कल भावलपुर के जलसे के अंदर आप कुछ मज़ीद चीज़ें जो है वो सुनेंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आज खान साहब ने भावलपुर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मैं आज इस हुकूमत को, जो भी इस हुकूमत के पीछे है, जो भी हैं, जो ये हुकूमत है, उन सब को मैं ये वार्निंग देना चाहता हूं कि जनाब आप जो है वो बाज आ जाएं। अगर आप बाज नहीं आए तो मैं फिर इस्लामाबाद आने की कॉल दूंगा, और जब मैं ये कॉल दूंगा तो तुम लोगों को छुपने की कहीं पे जगह नहीं मिलेगी। कौम इस वक्त मेरे साथ है, तुम लोग मुझे दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हो, 4 महीने से मैं सब्र कर रहा हूं। अगर मेरी कमर दीवार से लगा दी गई तो फिर मैं कॉर्नर्ड टाइगर की तरह, ठीक है कि नहीं, एक जख्मी चीते की तरह, एक जिस तरह एक चीता होता है उसको आप घेर लेते हैं कॉर्नर में, उसकी तरह ना बन जाऊं और आगे से फिर वो करूं जो तुम सोच नहीं सकते। अब मैंने गुज़िश्ता रोज़ ही आपको बता दिया था कि इस हवाले से खान साहब मजीद आगे मौक़िफ़ सख्त करेंगे, और ये बाकायदा वो जो रिएक्शन है ना जो खान साहब के साथ हो रहा है, उनकी जमात के साथ हो रहा है, ये उसका रिएक्शन है। और खान साहब ने कहा कि ये ना हो कि मैं कौम को कॉल दे दूं और तुम्हें फिर छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और उसके साथ साथ खान साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि अब ये कॉल देने के मैं बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूं, मैं करीब आता जा रहा हूं। तो जिस दिन मैंने फिर कॉल दे दी तो फिर कौम आएगी इस्लामाबाद, और फिर मुल्क में जो होगा वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। लेकिन अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं ताकि एक 5 साल के लिए हुकूमत आए और उस हुकूमत के आने से मुल्क के अंदर थोड़ा सा बुरानी जो कैफियत है वो खत्म हो। अच्छा, उसमें खान साहब ने कुछ और चीज़ों का भी जिक्र किया। उन्होंने 25 मई का जिक्र किया, जिस तरह औरतों बच्चों के ऊपर शेलिंग की गई, कारकुनों के ऊपर पर्चे किए गए, उनके ऊपर पर्चे किए गए। अच्छा, अब ये जो हुकूमत है पीडीएम की, ये समझ रही थी कि जो हम इस तरह केसेस करते जाएंगे, खान साहब को दबाते जाएंगे, ये जो है डर जाएंगे कि जनाब ये तोशा खाना का केस भी खुल गया है, ये भी केस खुल गया है, वो भी केस खुल गया है, तो लिहाजा चीज़ों को थोड़ा सा कम कर लें, टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर लें, पॉलिटिकल एक्टिविटी कम कर लें और कुछ निगोशिएटेड सेटलमेंट पे आ जाएं, बातचीत पे आ जाएं कि जनाब अच्छा ठीक है, मियाँ साहब भी वापस आ जाएंगे, ये भी वापस आ जाए, तो इस तरह हो जाए, वो हो जाए, कोई इस तरह कोई दरमियानी हल निकाला जाए। मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि कोई उस तरह जो है खान साहब उसके मूड में नहीं है, ना ही उस तरह के उनके राब्ते, और जो उनसे राब्ते किए जा रहे हैं खान साहब को उन राब्तों के ऊपर एतबार नहीं है। अब जो है ये उस सारी चीज़ों का रद्द अमल है कि खान साहब की तरफ से ये शदीद किस्म का रद्द अमल आ रहा है कि भाई तुमने ये किया, तुमने वो किया, और जो है वो उन्होंने आज हुकूमत के ऊपर बड़ी तनकीद की, चेरी ब्लॉसम कहा। उन्होंने कहा कि ये जो 3 स्टूजेस हैं, जिनको वो 3 स्टूजेस कहते हैं, जरदारी साहब, मौलाना साहब और शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने बैरूनी और अंदरूनी कुव्वतों के साथ मिलकर जो है मेरी हुकूमत गिराई, और जो है ये इसलिए इन्होंने हुकूमत गिराई, एनआरओ लेना चाहते थे, और भी बड़ी उन्होंने सख्त बातें की इनके हवाले से। एनीवे, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी गलत फहमी है कि अगर आप लोग मुझे दबाएंगे तो मैं दब जाऊंगा और अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाऊंगा। नहीं, मैं और जोर से जो है ना इसका मुकाबला करूंगा और जोर से सामने आऊंगा।
اور جو ہے نا اس کا مقابلہ کروں گا. یہ کل بھی خان صاحب نے بات کی تھی، اور میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو یہ پریشر بڑھتا جائے گا، خان صاحب کے موقف میں سختی آتی جائے گی، اور وہ سختی جو ہے نا پھر وہ جائے گی دوسری طرف، احتجاج کی طرف، اور سیاست پھر سڑکوں کے اوپر ہوگی. اچھا، ایک اور چیز جو خان صاحب نے وہاں پہ کہی کہ جس طرح ہم نے فلڈ وکٹمز کے لیے پیسے اکٹھے کیے ہیں، ہم مزید پیسے اکٹھے کریں گے، اوورسیز پاکستانیوں کو کہیں گے کہ وہ پاکستان کے اندر انویسٹ کریں تاکہ IMF سے جان چھوٹے، لیکن اس کے لیے قانون کی حکمرانی ضروری ہے، اور وہ اس وقت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جس طرح کے لوگوں کی حکومت ہے وہ اپنے لیے NRO لیتے ہیں، ان کے اوپر کرپشن کے مقدمات ہیں، اور ان کرپشن کے مقدمات میں وہ جو ہے ایک طرح سے مینج کر لیتے ہیں چیزوں کو، ان کو سزائیں نہیں ہوتی ہیں، اور بہت ساری اس طرح انہوں نے اس چیزوں کی جو ہے ذکر کیا کہ وہ ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان کے اندر، جتنے بھی ادارے ہیں، سب کو قانون کے اندر کام کرنا پڑے گا. کوئی بھی ادارہ ہو، ان کو غلط عادتیں پڑی ہوئی ہیں. یہ لفظ خان صاحب نے یوز کیا، ان کو غلط عادتیں پڑی ہوئی ہیں، یہ اپنے مقدمے معاف کروا لیتے ہیں، NRO لے لیتے ہیں. ہر کسی کو قانون کے دائرے میں کام کرنا پڑے گا. جب قانون کی حکمرانی ہوگی تو پھر جناب باہر کے ملک سے انویسٹمنٹ بھی آئے گی، اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بھی انویسٹ کریں گے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں خان صاحب نے کی تھی، اپنے جلسے میں ذکر کیا تھا. لیکن جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا نا کہ یہ جو اسلام آباد والا ہے یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اور اب اسی طرف چیزیں آگے بڑھیں گی. اب خان صاحب آگے کرنے کیا جا رہے ہیں؟ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. اگر یہ اسی طرح خان صاحب کو دیوار سے لگانے کی کوشش کرتے رہیں گے تو آگے سے پھر اس کا بڑا سخت رد عمل آئے گا. اور خان صاحب، میں آپ کو کھل کے یہ بتا رہا ہوں کہ پھر وہ کال دے دیں گے اسلام آباد کی طرف کی کہ پورے ملک سے لوگ اسلام آباد آئیں اور جو آ کے جناب پھر ادھر بیٹھ جائیں. اور اسلام آباد میں پھر جو سچویشن ہوگی وہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ اس وقت ہونا نہیں چاہیے. یہ ملک کے لیے اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، معیشت کے حالات ہیں، سیلاب کی صورتحال ہے، بہت سارے چیلنجز ہیں، یہ ہونا نہیں چاہیے. لیکن یہ سب ڈیپینڈ کر رہا ہے اس وقت حکومت کے اوپر. اگر حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ مقدمے لگائیں گے، ان کو پینٹی لگائیں گے، ان کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کے چارجز لگا کے ان کو جیلوں میں ڈال دیں گے تو یہ ڈر جائیں گے. ڈرنے والی بات نہیں ہے جی. اب خان صاحب کو یہ پتا چل گیا کہ قوم میرے ساتھ ہے، اور وہ جو جس دن میں کال دوں گا لوگوں نے باہر آنا ہے. اس دن ہم نے دیکھا کہ جب ایک گرفتاری کی ایک اطلاع آئی اس طرح کے جو مبینہ طور پہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے، تو مائیں اپنے 2 مہینوں کی بچے اٹھا کے نا سڑکوں پہ نکل آئیں. اسلام آباد میں بھی ہم نے دیکھا. اور یہ وہ لوگ جو آسودہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہے نا کسی پارک میں بھی جائیں تو لائن میں نہیں کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے، اپنے بچوں کو بڑے جو ہے نا وہ ناز نخروں سے پالتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی. پر میں بتا رہا ہوں کہ جو آپ کو یونٹی نظر آتی ہے ان کی سپورٹ بیس میں، کہ چاہے وہ امیر ہے کوئی غریب ہے، ہر کوئی پہنچا. ایون کہ آسودہ لوگ جو ہیں وہ بھی باہر نکلے. اور مائیں جو ہیں اپنے بچوں، جب مائیں اپنے چند مہینے کے بچوں کو اٹھا کے کسی کے شخص کے دفاع میں باہر نکل آئے نا، تو پھر آپ سمجھیں کہ بات بہت آگے نکل گئی ہے. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس حکومت کا کیا ری ایکشن ہوگا. جو حکومت کا ایکشن ہوگا اسی کے مطابق ری ایکشن ہوگا. لیکن خان صاحب کی مکمل تیاری ہے کہ اگر ان کو دیوار سے لگایا گیا تو پھر اس کا وہی ری ایکشن ہوگا جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پھر اسلام آباد کی کال آئے گی. وہ خود بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور میں نے اپنی گزشتہ 2-3 ویڈیوز سے آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اب یہ چیز امپورٹنٹ ہے، آپ اس کی طرف دھیان دیں اور دیکھیں کہ خان صاحب آگے کیا کہتے ہیں. اچھا، دوسری ایک اور چیز ہے کہ بہت سارے دوست یہ کہتے تھے کہ جو ہی عمران خان کی حکومت ختم ہوگی اس کے جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، شہباز گل ہے، زلفی بخاری ہے، یہ فوراً بھاگ جائیں گے. اس میں وہ دوست بھی جو ابھی خان صاحب کے بیانیے کی سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر بڑی کرتے رہے. اس کے اوپر پروگرامز بھی کیے گئے، ان کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا. اور خان صاحب کے حوالے سے جو ہے آبویسلی ابھی میڈیا کے ایک سیکشن میں ان کے لیے سپورٹ ہے، ایک سیکشن ان کو سپورٹ نہیں کرتا. لیکن جس وقت ان کی حکومت تھی نا، تو جو لوگ ابھی بہت سارے صحافی جو ہیں جو ایک طرح سے کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی اور خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، رجیم چینج ایسے ہوئی ویسے ہوئی. جس وقت خان صاحب کی حکومت تھے وہ بھی بہت سارے پروگرامز ان کے خلاف کرتے تھے، اور کچھ چیزوں میں انہوں نے زیادتی بھی کی. جو چیزیں ویسی نہیں تھی انہوں نے بڑھا چڑھا کے بھی پیش کی. اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا، اگر یوٹیوب کے اوپر
3 4 5 बंदे ना होते, ठीक है, मैं तो खुद मेन स्ट्रीम मीडिया से हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं उन नौजवानों की बात कर रहा हूँ जो सोशल मीडिया पे प्रोग्राम्स करते थे। अगर वो ना होते तो यकीन कीजिए आज अगर जिस दिन खान साहब की हुकूमत गिरी थी ना, उस दिन, या गिराई गई थी, उस दिन पाकिस्तान में मिठाइयां बांटी जाती। अगर सोशल मीडिया पे वो नौजवान खान साहब का नैरेटिव लेके आगे ना चलते, पीटीआई का जो नैरेटिव है, जो सच था, जो सामने ना दिखाते कि क्या मुश्किलात हैं हुकूमत में, क्या हो रहा है, तो अभी तो बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो सारे खान साहब के पीछे ना, उस वक्त जो माहौल बना हुआ था उसमें हर कोई खान साहब को रगड़ता था, पंजाब हुकूमत को रगड़ते थे, वफाक को रगड़ते थे, जुल्फी बुखारी को रगड़ते थे, किसी और को रगड़ते थे। तो अगर बाकी सोशल मीडिया पे भी वही हालत होती, यूट्यूब पे जो लोग प्रोग्राम्स करते थे वो भी वही करते रहते, तो खान साहब की जिस दिन हुकूमत गिरी थी, कौम ने मिठाइयां बांटनी थी, इसलिए कि एक बयानिया बन जाना था। ये तो उन लोगों को क्रेडिट जाता है, यंगस्टर्स को, जो सोशल मीडिया के ऊपर एक बयानिया दिखाते रहे, बताते रहे कि नहीं जनाब, तस्वीर के 2 रुख हैं, ये रुख भी देखें आप। तो ये बड़ा क्रेडिट उनको है कि आज खान साहब का बयानिया कौम के सामने है। अब उस बयानी से मुझे इख्तलाफ हो सकता है, किसी और को इख्तलाफ हो सकता है, या किसी को इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन कौम ने वो बाय कर लिया है। और कौम का जो इज्तिमाई शऊर होता है ना आवाम का, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बड़ा फन्ने खान हूं, अवाम जाहिल है, तो वो नहीं हो सकता जी। या तो फिर आप बन जाएं बादशाह किसी मुल्क के और ये कहते रहे। एनीवे, जो इस तरह की खबरें दी जाती थी कि जुल्फी बुखारी ये है वो है, बाहर से आ गया है, चला जाएगा, ये है वो है, जनाब आज जुल्फी बुखारी ने अपनी नेशनैलिटी भी बरतानिया की वापस कर दी है। उस वक्त वापस नहीं की है जिस वक्त वो कोई वजीर वशीर बन रहा है, उस वक्त वापस की है जिस वक्त फेंटा लगने का चांस है, जिस वक्त मुकदमे होने का चांस है। शहबाज गिल के बारे में भी ये कहते थे, वो भी जेल में बैठा हुआ है, वो भी भागा नहीं है, गए थे अमेरिका, वापस भी आ गए। तो मेरे ख्याल में वो जो दोस्त उस वक्त ये कहते थे, अब यकीनन उनके पास कोई नई तोजी होगी, नई खबर होगी, इसलिए कि मैंने आपको बार बार एक बात की कि किसी चीज से अगर मैं मुतासिर हूं, किसी चीज से, मतलब और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन अगर किसी चीज में मैं सहाफत में मुतासिर हूं, तो वो अपने उन दोस्तों की उस सलाहियत से जो महसूस ना करने की सलाहियत है। सुबह खबर गलत, शाम को उसी को तोड़ मोड़ के नया उसमें से एंगल निकाल देना, शर्मिंदा भी नहीं होना, ये बड़ी आर्ट है, ये हर कोई नहीं कर सकता, ये उन्हीं का फन है। एनीवे, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।